Chanquantia, and to wait, a good sorry. Yam winning before pa. Yammy him before pa say, I dare be sano, never be so ye, a be penny, I dear with Yammy Buana Tofoma, as any penny beer who said, and so down in your back, useless. Kai Marco Asempa, a Tidubako, Tichemo Edunum, a Tifias of yes to Pamo at the Tom 4. About your yes to buy. Obe Pamo, or more ton a dear. It won't flash all them. It is a net. Oh, I saw that old ton, I saw them where they did yes to a Pamo. She words you. I saw the beer, your tongue a dear. Now, Obiso a to a dear, I was sorry there anymore. Yes, you are Pamo. When you yes, dear. Well, I got a sticker. Yes, you are Pamo. Papa, yes, you are Pamo. Got us of Papa. 50 cities. What bottom? Papa. I do here. 50 cities. What bottom? Situation where the common sense. Come and go. No, do Jerusalem. Yes, Jerusalem. Mokowura sorry fi mu no. Ofiti ase pam wona woton. Ofiti ase pam wona woton. Wona woton ade. Ene wona woton. Enti se wo kwa sorry. Na se tonton ade wa sorry ni mu a. Sofu na woton ne ya pam no. Wo a woton no so ya pam. Nyanya me dia. Common sense. Sasa brade na mboton ma ye a ebetuma so ye ni. Ama yare yakọ. Mo meton ma ye. Ofu intakra. Ofu intakra mboton. Jatapodia. Krochi amansa ni benkum. Dia na mboton. Sticker. Me sticker no ya na me yefu ya. Chakere. Tibiri ne kwa chakere. Kikanse hunu bonkrofo pa. Ebe jeja dan be kikan kwa siasam kira solema. Enipa so ni na honim dia man ni nti. Emusomo sa fa moji correction. Eno kwa me tiate. Eno ya me yakra. Situation mo sa fa moji correction. Kako. Ento so say no butu sika sesan for up. Oh no mo nsa sika so dem wo kapre butu. Ne wona wo ton bro no man ko. Eno mo ton bro no man ko nyan wo kan nyina gui. Sanity. So ama kwan ama obiara anso ade. Wa ama mo obiara anso ade amfa sori fio. Enti asori bia ye so ade fa mu ton bia. Yesu wa pam first. Wonye Kristo dia. Ana nyansa. Ko. O say no chire ese won say. O church say won say. Won chire say. Wa chire say. O say we frame me fie asori. We frame me fie asori fie ama man nyina. Na mo de. Mo de adwafo abon. Sanity. Ti Nyankopon fie de. Enka ye fie pa ya eye amanaman nyina de ayekobo mpaye na nka wurade ayi hawe afiri so. Enso mo de adwafo abon. Ghana asoda wo Ghana ha Nyankopon se me eho na mo nkoye asoro no enu 10 tini say can region by region kra ene o senka region bia enkenya Nyankopon dan baako edisi region bia so enti na nka 10 regions ene say abe 16 enti 16 no ba no kra na Nyankopon fa asoda 6 emeka ho ma say na ekreti ye ti Nyankopon no nyamfa asoda na meka ho ma ye ya ene o se etimenye Nyankopon asoda Nyankopon asoda nkasa kronkron awura mu a oti nyame nka o e se etimenya 10 ebajo shape bi na mo say asoda shape nyame ani so asoda bi ni shape say da yesi ni say nti nyame si shape we na mo si ni nti asoda no mo ja asoda kase no abegu dem ara na mo ndam ya to dem ye nto asoda buildings are closed. Sanity. A dine ya tum ye nto asoda situation wey mu wie sa ko gu asoda mo bebrebe sa ko bo mo nsem pan ya mo ye nim ku asefo pa sabe ni hia nyame sabe ni hia difo Sanity. sabe ni hia sofo ko ento aso na ye du nwotwe no osna asofo mpanyin atwerefo no te wajo se de obeku no Yesu pia ne mantu gu sa no e wona asofo mpanyin no omote no mpaso mu ku no ko abebo mu sika gu sa ti sika no obogu ye no eno an problem
sika na Yesu bogu ye no eno an any problem na da bia no mu kasa se mo ya no mfi sa se de ye chiri sika ye ni sika nti ahiafo kasa wo sika chem wo sika no na otwi akola ba akoboka 20 million wo sika wo sika ya wo da usuro ntimi na wo da usuro no wo sika konfo de she wo sika ya malam bi ne hetokro mu a odara to suman na dara wo sika wo yere no nsa wo mpnafo 80 a unya kwa na ye ma hye wo sika wo ni adwen wo sika panimu mu a wo panimu 60 years a wo mpna 15 years no wo ni nyansa wo sika wo ni sika ni adwen wo sika wo nsam ya hyehyehye a pejade a nsam afhwe na anansa to ana wo sika wonya stroke da kwanyam wo sika adwen nya dwuma no wo sika wadwen ho nton no wo sika no gudam wadwen abok wadwen hyehyehye ko kan se wo ni sika nti wo na wo sika ene ze Ghana sika fo no we ya so dey plan vecho we ya so dey brigade no we vice chancellor no Aliko Dangote owe ye nyina ye odem sanity chomire ki gudem yesu yemu sanity wo de chomire ki gudem de yesu so yesu enimire go yesu yemu sanity yesu wo fi eti atawro katoro kataso garage utu ayi na lego ewi asa sakasaka na wo che obi ado na na chia president China vice on issue ne bom ko challenge me woni ni nyina na e poster ba ko da so na e vice me bo ha yi ma na e me vice yeso du se yale ba de ko cha na se wujane gane me ho ayi oh ene ye mo bo sa ye mo bo papa ye mo bo edisem iti du ngoche bibi oba bo mbi ebesi asa na wiase asai ebesi ene esisi no Yesu pamo mo mtono nti asori bi eto ade be ya pamo eno so na do so ene nipa nim se no so na ya asori nti na bedu sei mo mpre na mo shop potiati anim sanete enu anyina wo so be ka be ko ye na edi sem eti ye du nwotwe eti fi azo se amumuyo ni kuro no seye amumuyo eni kuro no seye sanete amumuyo nti kuro ya seye emuyonti kuya se yango ose na yenu machiri no ehunu obofro se ofiri suro resane ba odifo ne se nsensem we nyina sisi wiase a yebo yesu so na wi achi no ohun se bofro ofiri suro sane ba asna owa ahoden kese na ni monyamti asase hwen no de ne amu ya den tiamu se bofro de ne amu oden tiamu se wahwe ase babylon kese no ahwe ase na adane ahomone tena be ahomfie nyina atete wasi ni ahomfie nyina atete sesei asase ahombone ne ahomfie sa adane asase ma enti bema wale bema nyehu obi a on right sa ubo ba ya nchew no yire beda no wonti ase a ofo so no me nchew chese de mo ye ni nyina chese bonsam ene ebi epiam de na fere be so obi aso bompai asofo na mo cheche ngofo nse ye wadma se ni mrase no de na wo shedem wini mlaso shedem anado say commander in chief and now one commander in chief, I salute you. Nanado say we are heading. We need Brazil Asoko. Nanado say asoli biya inclusive. 1 month. Nanado say the battle school for nya be goofy until further notice. Sanity. Mo fa se baako Abigail say offer until further notice and they say 5 years. Any day until further notice. Me po chow mo na mo se ye wadoma se ni mrase wo gidi a wo ko mo gidi ni wai mo gidi no e wai ena me pesa mo se sansa no mo tie ya na he na ada enti na yensam asenkanfo kronkron nam ya me asam so ka ya ye ka ya ni nipa se da
gidi ni de eya honhom bone na tale kokko no na sese nka tale kokko you come chase krom na nka me pagya me nsakro na ba so kwa nka mo pe aka we can ready so eni ejiri kokko fo we mu na mu hu ade se ye da mu modai onwa na nyamie medanu adidio medanu amanya nkwa Jesus yo onwa na nyamie o oh elisia so medanu onwa na nyamie medanu adidio medanu amanya nkwa Jesus yo onwa na nyamie yo oh elisia so meda nyame sanetie nti me hweso mana mo ntito mi me de nyame sa ke kansam preach ke kansam gunso de ho fi ni nyina wie ye no ene ha krokasia ahwiase ko ento aso no o se nioma ene nioma wo ye fi na wo chiri won nyina ene enoma wo ye fi na wo chiri wo nyina asasi ayo mtena bia ko o se ebise amanaman nyina anom na dwamambo abufuo nsa no bi amanaman nyina anom na dwamambo abufuo nsa no bi tie da amanaman nyina dwamambo yade a eno de obi ansuro 15 years girl oh boy because 17 years or no be out unye ye da 17 oba nye ye because onye obi hwe no first no na o tin fa shambos every manso manfi na dia bankran na obo shan na o da secret over head na se sabe na kwa mi nkruma secret na de Dubai na o changes no na o kwa mi nkruma secret na he Dubai okay wo da ho no obi de bag twam na ne mpa boate no apoma no no anu wadi nkomo no hu se o kasa muti no afa yo nkomo no afa ko ne fie no do ko tunu gate na atwa ne flowers so kikiri na no afa fofra buchira ba no wa serve wo na pofo ba ko nyina ni mu adom no do ko buchi sa na wo bi wo so shan boss abeda secret tuntum ba wi wa mo wawu ene changes wo enti bema no ono boy no 17 years ono oba na wo hwebe no betima hwa kwala no enti akra no be yi abehwe sa oba no man do 30 years ne ba wo 16 years amachim oba bia konyin sa wo ne ya sa to na school so nti ono de ne ba no ko crèche preparatory school a no ono abese adwale ko school wagya school nkra na ko what is good dem was sagene on plan be no hu ade what is good dem adwene on plan ho e be de no hu ade enti adane hu bone atie sanetie enno ma wo fi enno ma wo chiri na jasa sesu ko every say amanaman nyina anom na amanaman nyina di bone abufuo nsa no bi ko na asase so ahemfo ne no abo adwaman asase so ahemfo ene na bodwaman sanetie ahemfo na ho asam mo fi se mudi ye unse bini bia nyaska na odi nkwase asem mento sabi da nyesika na obi nyatimi so be kasa me manyesika we ya meboa sa achi watu nyesika behind them or them nyesika na obitimi nya be so be nya kasa amana mo obo me de se metime disika be 10 years anka sai kan obi kan bi babru hu na mane metime ato ha nyina metime ato ha nyina bu ha sai ye mo ya meto mo nsa ase nya bu agu wanyesika kan kwase asem ti ahemfo no mo mfi se mu diye no ene ye nyina duka daya ko ento aso ngase na asase so adwadifo nam ne tamudie ahoɔden so anya wɔn ho asase so adwadifo nam ne tamudie ahoɔden so anya wɔn ho nti na okɔ DVL a na hu sɛ ɔmo nam tamudie so anya wɔn ho sticker ubetwa wie ne nipa 10 na afa wɔn nsam ti usika kwabuso kan ko tadia problem kantomato problem
Kumasi magazine problem Roman problem adum problem asase so de fo nam sa tumi bone no so nya wo ho ko nto aso no say na mete ne fufuro firi suro say ana mete ne fufuro firi suro say me man mun firi ni mu na mo anya ne bone ni na mo anya woni bone ni bi na mo anya ne hawo ni bi na mo anya ne hawo ni bi if say ne bone ato abedu suro ne bone ato abedu suro Nyankopɔn so aka ne mu yo ndi China fo na akɔwe nkura ɛna akɔ problem aba ɛna ɔsɛ me man mun firi wo mu ejeze yentum firi wiase nkɔtran dɛkɛ sɛ sanne ɔsɛ na mo anya ne bɔne ni bi ndi sa amana ma ne bɔne no mo yɛ no ɛna ɛsɛ yi firim nipa bɛ tran wiase enti wɔnyɛ bɔne ɔbɔdam kra na ɔka sasa deɛ na wɔyɛ wontimi nya sakra wa dwan ɔsɛ yɛ wadom ase bɛsɛ me kyerɛ sɛ asɔfoɔ no akeka nsɛm hunu akyerɛ yɛn keka bi akyerɛ mu ama mo abrɛ nti hwɛ nnɛ ka wɔ so wɔdidi atɛm na nka obi sɔre aka sɛ wiasefoɔ nya yɛ nkwaseafoɔ ɔka wie ne nka coronavirus no kɔ ankɛmpɛ obi sɔre wɔ sɛ okay sɛsɛ yare no nyame ma no adu mebɔ obi ama atɛntɛn ka ho ana anyi kobi so no wasem hye combat wo ba me dia bo sum po no akohwe wo so ya le bia nkan wa kobi angwaji bi wo badam ka so di atem kada bonsam ma ni bae bonsam na ni paso bonsam asofo no ma doso Nyankopɔn ni asofo hende oga na hawo Nyankopɔn ni adifo tu hende oga na hawo ka kire bo woni sa adifo tu hende oga na Moses nipa 600,000 from Misrim to Canaan Moses nipa 600,000 Ghana yese au bia nya sika sine das mate asole umu disika bi na gidi uko bia so mate me de uko bia so mate de free true faith ele be salvation universal one de gidi edi bebre ene gidi bi o man church won kompa bo onko di fo mpa bo ni mpani fo no so tal le poster te tal krom sa me say asole bi e wo signboard bi enfiri nyame I true challenge ama mo say mo research se Nyankopɔn e pese wo ba ne nche wo si signboard ansa busam Nyankopɔn hia no ofre wa se wo person no okosi signboard na frɛ no Damascus kwam na okohia no ayere mo tine nso free spon kon so twatum solo ade dina otame e wo han awura e mi yesu atame e dima so beto okafo ponda de koti so kokro no kan de obeye ko di fa na ni aho na ni afra koti na ni Nyankopɔn so opoy na dwuma agye se wokɔ Bible school constitution 3 weeks eschatology prophecy how to prophesy class for ba na ma ne politics you be amoto ya te branch am ne ko go bi nsaso no hwe ma no so me yeso ni pani na na ho ni pani abobɔ da mu ntia na nkaso bi wo ha ko bi en nachi hwe obe bi na hwe pa ni na ni mo so me yeso on be ka so ma no ya no kre na mo mpenti o pani kra won ka so ma no ya so pani kra pa da nka so ma no ya Kiganengo. Ento aso na say efise ne bone ato ade duru so. Efise ne bone no ani pa na ato ko do Nyankopɔn ni mo soro. Aka na ni Nyankopɔn so aka bone ayedi. Enti aso muntua no ka. Enti muntua no ka. Se de otua amaka no. Na mo fa mo mienu ma no enti bone. Se ne nyuma tie enti nyuma wo ya no so aka tua na aba no. Enti me ka mo bi atese pray coronavirus no. Nyame na de ba nyame na de ba yo enkum ni pa nyina da enti min se wiase. Ebe kum bi ajabi. China wo kumo bia de bia because obusa papa enko ase ento aso no ase crew a ofra no crew ofra mu mienu ma no dodo a o share ne ho animonyam na dodo a o share ne ho animonyam no rite won say obi de car nam no do traffic mu na the friend ni kura say na de a o mie glass no apam kokokoko office wono no ye class ene ye wo baabi o wuro na antebrafo wontimi nyina ho sɛ de sukuu ni aba ya ne na mfiamfia na wo kɔ agam na hwɛ nkyɛn ba be gya ba we brofo no brofo corona virus eni twidi bia eni twidi menzonia bia bi wuro be ni twidi ye fa ne menzonia coronavirus ni twidi de eni twidi mama niema nyina ya simple o na mene ne have sex o mene na have sex so nya bone o da bre bonye bone and efe o mene na have sex 7 rounds simple cause say me wadi sabeka
o meaning date me guy no courtship na ye courtship relationship ship ne ba pe no mudi nkwasasem sanity what is ship ne pe no mudi nkwasasem me guy me boy me nipa o nipa how dare you so benya nipa ma me nipa na ba ye me ne wo ho no woni ne wo he aburu ne wasin kamp mpesa ne wo ya ho ne ya ho dem ne tin ma me nipa na ba because there was so many nipa na tintin kese no wo tintin kese sa wo tietia wenya nipa wo koto na hwia na sa wo koto broni ba koto na akuya ba koto na a center sure ba nan bi ne wo ba bi ni wo de gina ho se me nipa wo beto bo nipa adwaman to anya nipa because adwaman kwa ne boni ya no kwa ne boni wo boss wa ne de nti o se tutu o pe na ka kromfo a wo ka adwaman no adwaman fo na obesa na lot of us here let us say nyabon see the pesca we are boa pa the pesca de nyabon eni wo twa di party de nyeska wo chi ofiri ko sampa wo chi ofiri ko Nigeria nyeska sanity wo di achacha du beni a nyeska chi biko ni nyina yeska senya yeska wo e chiri ko ke ezi adu Colombia wo sika bi chiri ko wo ya de ne ya chosa na we de mo mre bi ba e be si kwa bi ya bi bi chomo jai sa be mari man we de park to be want to na bi wo de obe bia bi si kwa sanity abra papa bi a hiri fi ne nkola bi wa hia nya 80 years eno se ne afi o hedem onya be nshinti osman kraso mo ngoto wi ne na no ma kotete bo fra ba ne akosa gu ni da be no wa hye so o twa won ti wi nka ne de ta be nko yie kura bo sa ko discan ba bi wodu asa ka o ja no still I want me nya addicted bia wi nsasa osman san kra nkoto nsama ne kra ko tusen so ka bu ndi amre omdi si wo fa dia bo kra no mo dwane ma discan da to nsu abro no mo nso bread say say ujai think amingo ento aso na say mama na ya de na refo no so sa enti say boni awe ni nti mama na ya de refo no so sa if say kan na kuma mi say na Ghana ne China India Eritrea Japan Canada Australia Italy France Bulgaria Argentina Germany Holland ye nyina kan yakoma mu say mete ho so hema na menye kunafo na mri ni arefo na ni arefo da mo ankan mo akoma sem bodi arefo da Ghana ya ankan yakoma say de me nyina guda mo da ya ankan yakoma mu sa ko asi yenti na ne ha obeda kuro no we enti na ne ba ne ha obeda kuro pe se enti na ne ha beda kuro pe wo ni arefo ne ekom owo eni arefo eni ekom sa na siwe ne matriwe na abedi yeso owo arefo ne ekom tinu obi fra bo sa Valencia hotel be hwe fom no e wa ba ja ne ho atwa tum ko ne krachi na owo awi engo o say na wodi oja be hye no ko if you say Nyankopon na ogu no aten Nyankopon no ogu wiase aten ye no afo oyo hodenfo one ho den ko o say na asase no ayenfo a one wona abo adwaman asase sofo aya mo ani agam fe se mo hoto mo amoska mo gimoni no wodi tamu no na mo di tamu no so ohunu ne hye bi se no a obegenya akiri obesu no na wabobọ no ho abubuo o se na ni hye o say nani nyane ni suonti se wiase eni ayenyan asem ni ayenyan nti obi aso nti nani nyane ni suoni nti ko sa o say obegina akire akase due kuro kase Babylon kuro ye den efise ohiri bi akumu na atemu abai nti wiase nyina na efise ho den omampani bi abaso a na wakra helicopter air force omampani bi aba no aye buses omampani bi aba no aye kwai ambulance no de ba sasa do here ba ko pe ya ambulance o ya bus o ya die yo cabinet o misi cathedral holy cathedral o national cathedral o parliament so ameko ba mu o ni nyina do here ba ko pe hwem we mponi na temuda ko o say na asase so adwadifo besu no no wajam no omo di dwa mo sika no omo nsu o bebre niam akaport if you say bi nto wona dwade no bi se ukuta de na te se de aye nto biem se bi ka kan ye no ko o say sika kokko ne dwete ne aboden abo goldsmith fo ndi we hwe sa do bi kotoche ne hwene pa
Sabre we show so bigina store Italy etoche. Mu we show sabre obigina Spain storm etoche. Holland obi toche. Akaranta obi. Nata de. Che de say ale. This all got quantum pendant. China for the two companies say ale. Say ale sankwa na yo. Yempehwe. Bana etimi sakra na omo de free. Sesi yempehwe. Yepa yale sa. Ko Wase sika kokko ne dwete ne aboden abo tiles and boarding porcelain 60 by 60 30 by 30 40 by 40 60 by 120 aboden bo stones and boarding ahene pa ne nwira pa materials and boarding ntima fasibre ene garment ene stretch ne krawo ne adwade ani nnua ehwam spray ahodo ne asum anwine nyina ene adwane a wode nnua a ewo tin ene yawa we sure say aburuche him obuka koto asomade dabi the crown mo yeshi we sure say Israel omo chancellor no ma no koto asomade sabre ayeshi efe de adwuna na yasa na Italy prime minister no susa mumpa mama na mma no oyu na sim Wabba. Papimu. Pimpim newu. Sese ya penkwa, ya dwene nkwa. Enkwa hia obi ka achi. Enkwa hia obi ka achi. No bi so atwe ne ka achi for guess. Obi atwe achi enkwa hia no, obi se for guess. Sunkwa. Kwa ne hia. Enkwa sumbo chirami nkwa kwano. Chirami nkwa kwano. Enkwa sumbo chirami nkwa kwano. Sese di enkwa. Sa. Enkwa ene hia ye. Sa netie. Enkwa atiasifo enkwa. Ni dadu sana nkwani nyame o me boni amaye edima ba ejimia enkwa keke ede se yehia hwi biem mfa nkwana mai Sanity wo godo anwina pa o srechi enkra wo ni ehwem abo ni abohema ni nyina ya keke yehia enkwa ko asine abohema oti ne dadie ne abohema ayo nyina de abohema ayo nyina ne pepre ne mrongo ne oyire ahoduwo green blue yellow ingidi efri Israel Jordan de ende ayeka efri India ni buroni bada ho de seka da ho de kosua da ho oyire ayeka ne mrongo Sanity ko ne nuhwam ne kurobo Eni krobo eni hwamfufuo eni nsa ene wo na so abie ba kra ye de so beti ye ba no se de ye no se tin dada aye hu ewi ase ye hu ko ni esi chire san muhumuhu ni esi chire san muhumuhu ni ayuo ni nyemoa ni nwan wa poultry farm na duanu ko medadi ya le bobo ye kawo Sanity ko ni nyemoa ni nwan ni aponko nti ase na eni cars ni nipadua mo workers ni nipa kra sa asini nuaba o kra kon do nyina every wonchen o ko grapes aka enuaba o kra kon do nyina every wonchen ko nti asofo enim sanse mu no man kan jere sebedu ba bi nuaba o kra kon do be ko atwon be ko so bolo nyina jai na Burkina nyina jina traffic ma Burkina first na ke ko se Burkina cross wate ayinsa ayeko krama bi so ayeko coronavirus we dia sa si nya pa na we bie ni pani ko asina ne pani enmonyam nyina afiri wo ho ayira ne ma papa eni enmonyam awo nim nyina afiri wo ayira na ho biem kura Sanity isa boye hu biem ko ose na nyema yehu adwadifo a kuro no nti wonya ade no begina akiri na ni enyane ye ho nyema ho adwadifo a kuro nti omonya wo mo ho
Womunya womu kroyinti. China foi. Mare. MBF. Why? Chess omo ya ma China foi ya ma afraid ya chale wati. Kromu de ba. Kente nyina ma je de no bo nwire fo de nye China fo de ne. Ko ase no wasu no wajam se die kurukasia a ofira enwerapa ne ntoma afasibiri ne nkrawo kurukasia pa ofira enwerapa ntoma afasibiri ne nkrawo nanka Italy fo woni ma o sa no di sikane abode abo o mu di sikane abode bo sie ne pa hye ne ho efise don hiri ba ko pe wana wa emu na sa ahonya no aye pasai don hiri ba ko wana wa e na aye pasai wana wa pe aye pasai don hiri ba ko aye pasai Jirifo amu tetre wiase ke kanse munu sikade yampa papa o kan ho bitim yise metram ufie ho yise mbetena ho adifo adidi nkrofo sikade adwe biti nkrofo se do hore ba ko nyina e pasa o de nipa ba o nipa be se talent mba mo fra o momra ene yawo ebi nkabi mba mpa bo yes enke be re ukuada off target Yawada off target, a brother for off target, or China off target. The moment that Homeda, you know, off target. Ya na, you know. I see. Na shine up on Chirafu, you know. Now, I do well no side, you know, when I'm cabin yabu. A shark country for you know. Anyone now, when I'm shame, I want no shame to come. Ni shame for once a VIP will be chum to further notice. Any shame for any the doa. Oye apuso nyina na befo nyina nko nje gina chiri shine we mu shine for airport fo nyina aka ko say obi ba yesuro no oye so ya ko o say na wo hunu ni hye wisie no otia mu se robe na ti se kuro kasi o say na odi dotie gu wo na tifi na odi osu ni ejam tia mu se due krokese na bo ne na nema ne bo den wo mu nti na wo hyen wo posu nyina nya sika efrise don hiri ba ko pem ena wa se wa ye ni nyina pasa second Peter 2:9 one hour ena wa ye ni nyina pasa tinyango betim 30 minutes a serious because na enu na corona ba ko pem from China we dey abe bibi obabi sanete obi a we nyankopon ko eye petro nguma edikan etosu bienu no petro nguma etosu bienu etimienu chichimu eye nkono no o se ready nim se de obeyi wona wo de fere som no afiri sohwe mu enti mpamcho ni nyina mu no awurade na nkasa de onim sene obeyi wona wo de fere som no afiri sohwe ya abayi mu sanete na wa mwatwe wona wantene aso ede won asie atemuda wana wodi honam achi omo di honam achi di honam eyo da na go ba bia ye de honam no ho ofese de wakọ body therapy no wachi shape ha na de wachi ne ba ro chapi chod na chi otwa self no achi ano ene self de wani mu ka anye no wachi obi agura no ho nya de chapi chapi Facebook say ye nhwe we ye ofe ade cha de sa ye kwa no Facebook no kra ba na be kasa fe nya nkofo kan kwasa asem ho social media dey be good because o no be send video fun bi di aba say yare no aye say it's no mboa enti ya keep print ko na aba be close no say to antwa aba be close ko o say efin ho akono mu tumidie atua ebi na sofo no yesem nko asora mo sem de mba no tumidie na moti na atua sanete tumi adia ma nyankopon de ma afanifo nso mo mfa include mo se mo mpene mo ani adenfo sanete ahopefo e ba cha sofo bia sa bere wo ya asore bia oba ni si enya asore oba bia o mfiri nyame nsuma no o pere huntia sanete ko wo se wo ho popo se obeka animonyam ho nsemone ndi so obi kura ka nyame asore firi nyame na ekronkron no mo di na tem sanete o mo kan ho asembone John 19:5 nyemfa nkwa wie asofa nchasemti me say yade we ebrebene tofom se ya munsu asofo no wo onim nyansa be say di asofo na chi
Usa do much be that daddy no nim nyansa. Ukunu ufre okuko papa na afro so for daddy unim nyansa. Mema mpanimfo ambo sum nyame hu nyansa no nsawe enti do imesi ya so for bi ya cancer ni nyina egu so dia fa na cancer. Cancer papa ni bro for me e futuo. Ah sir. And so what this guy got to ma ya cancer. Because tensi require so many by for nyasa. Sa na mo ye no. Enye se sa na no cancer. Ka bro for ne e futuo. Ka utunefu. Utunefu. Okay. Me cancer say chese wo de man tensi dia so so by for. Nyasa na say chere. Ma dane na ye ni sa. Sa na consultations we. Consultations say o kwa hu odifo no. O consulting no. Okay, me mo consulting room o confonochi. Sa. Consulting. Okay. Now as a council na nye wo de tensi ba me by for nyasa na ti. Hey, tinga we so fu ina ke bia me de ma asema ba e bia yakon. Na nka wa cancel. What to you for? Sanity. Okay. Nani omba wale a obi na obi a wo ba ko no ya na sofo no so no mo jimi pa o. Omba ka se ma no ya mashada. Aso me kan nyina mashada. Sanity. Sa me more. Oni da ho. Me more yo. Me no me na me me ni pedu me na mo. Sanity. Wo ba ka che me se oba ne na obi ti. Wo bodwaman. Wo ko ne ho ade nti ye cancel 6 months. So sofo wo jimi pa. Send the cancel the hunya. E hunya ma. Wo ko fo oba no ba ka kire o. Ya bi. Yanko. Papa kan ka ba me yanko nfa ko wi. Ye Yohane asempa no. Eti e du wotwe. Edun kro. Chemu ye enan. O se na Pilato fi adi ba bio. Ba cha Yesu Kristo. Asofo no a ene bo na senio. Enti bam cha asofo na ma yale we yaba. Mfa nkwahye obi ase asofo no a ma ncheche yi. Obi a won right fa ho de chesa bro che o ka de mra ni ho. Ena mo de ba aha e bodua. E ho e modua o. Ho e botu court aha e bodua. Tu de ha bra ba ha enye yi. Ya bi. Aye ma menu aye. E ho ma menu anye. E ho aba ne mo musika so ha na ba ni no. Ko O se na o se won se. Me de wo bremu. Me de ne bremu. Sanity. Na mo no se na me hu ni mo afo busem bia. Sanity. Mo hu se me hu ne hu afo. Me hu ni mo afo busem bia. Na Yesu frɛ di bae. Na Yesu frɛ di bae. Na bo o se na bo nka ya botiri. Obo nka ya botiri. E se atade kokko no. Na wo hye matade yi bi. Sanity. Kokko se yo na ni abre bi ko ye kuku no. Ni braba. Ani braba ye kuku no. Ani be ba mo fruit se mo ayeti anu no mo de dadam se enye mpabo. Mo ayeti anu gudem se mo aka enye mpabo. Wa ka to mo awie free. Ko O se na o se ne se onipa no ni. Onipa ni. E na asofo mpanyin ne asomafo no hunu no no. Me ba jo asofo mpanimfo no ene asomfo no. Sanity. Asofo no ma asomfo no abedi akire kura book kase no. Omo hu no. O te atia mu se. Omo te atia mu se. Bona sendium. Bona sendium. Plato si won se. Ena Plato se wo mo se. Mo fa nko bona sendium. Mo fa nko bona sendium. Na me de. Me hu no ho afubu se. Me hu no ho afubu se bia. Mo amko no bu ase ne se. Yira fon bu ase ne se. Ye de. Ye wo mra. Na ye mra no nti. Ena me mra no nti. Etwa se owu. Sa efi se. O ye no hu Nyankopon ba. Oh. Wiase. Asofo mpanimfo de amu yase nse. Ko Ento aso no se. Ena Pilato ti asemi no. Pilato ti asemi. Osuro pi. O Oshani amra do na ban. Ena osham na ban biem. No se Yesu se. No se Yesu se. Ufiri he. Yesu amua no. Wa mua no. Ena Pilato se ne se. Ena Pilato se ne se. O se woni men kasa. Wonim se me wotumi a. Wonim se me wotumi se me jawo anansa me bo asendua. Me bo asendua mu. Yanko me pe Yesu onu asem. Yesu onu asem biko. Wanfa ma wa. Ase wanfa ma wa amfiri sura. Amfiri sura. Anka woni me tumi twa me se ade we. Se nyame amfa amfiri suro a meje ye ne a. Obi ani tumi. Omo boa. Ko. O se yenti de oyi mi ma wo no. Yenti oyi ma wo no. Na ase na ne bo na esu. Sanete. Osenkafo 88. Mo ma sofo na adam. Mo na adam kaka de pese me kirem. Mo boa. Dia do ye hia Kristo. Ye hia Kristo. Ye otwedi aponyankopon tumi. Sa. Emra so magye ko. Solomon osenkafo ti nwotwe chemo ya nwotwe. Ozai. So nipa ni honhom no so tumi. Baba ka che o se honhom bi mi ku no.
Uma me nua na me gya kwanche wo wi onipa bia ne ho tutumi so de besi honhom no so de besi honhom no kwan wo da so tumi ni ho na da wo be wuwo no tumi bia ne ho de be dio frisa wuwo no bunu mun sem dos yankin ka ni yede wo biara isine se osobet ma hye am obi atibi na ene no na ensem no ye nibre kakra nibre pa ibi se mhwese de ekoso no ne me bi onyame mahu a otumi se ya bele ina senke hu ne bi kane ye hu asofo na ma problem we nyina ba nti ewie nyame adom ya lewe tisi ne se kwa opia fa no sofo bia so me pese mu sofo no ya kromfo nti na me sheda kasa sa no omo nya papa bosum no ochiri yale ochiri bosum so ba yale wo hyede oyi la kase nyina ni nyina chi angosi aga yese nyankopon se uhu yobo ye wo mpabom yese nyame se mpabo ya ye nyina chi me de omo mpabo no mo ye no sa mpabo no omo ye no me de na me nka ho me wo me mpabo mo ade kosi bra nyambe mahu safiri asumdja ba wo mpabom yese nyame se won kae onyi free asu ni ntimi nkwa bonti ko eduma na nkofa ho cheke se amre na wuo ni ade nyinipa nyina wu kra stela ye be ka ntimi ntena se mimi wu na wo ka ntimi ntena ye nyina ye nipa obi ai bompa mo aman ni nyina se nyam se nyi free wiase enya Ghana nko ede ho nyankopon ye che mo nyina bye bye.